Game to na. Lapugalo versus Atandres Kalirihan. Kaduang hugna niya silang panag-abot diri gid bay. Kamang sa taga Bugalo. Grabe ha. Inside yung tirada Michael. Obos? Obos? Tres. Bayri. Oh, Michael. Sas layo Michael. 2-3 score. Out, gano'n kayo? Ariel serve. Hula. Maning bola di kinilihok. Nah. Ayay. Abi kusog. Side out. Michael serve. 2-3 siya po. Nah. Bajiri. Kini. Ayay. Awat gamay. Nah. Mamusod bay. 2-3 siya po score. Yoy, sa referee na. By reserve. Okay, haplas. Oh. Ini umpok. Yoy, kamang. Nah, sakat sa ilalom. Sakay siya kay Go. Jogol serve. Game to. Nah. Laban ang bola. Ang Bajiri ko na ni bola. Boss. Imo na bola din. Laban nimo. Bajiri serve. Nah, kini umpok na. Iyoy. Wala, musulod. 4-2 skor game to. Iyawa, kaduang hugna sa sulong ni sa Team Bugalo. Ariel Hansoy Jogol. Grabe Michael. To ana? Secret weapon Michael. Puwen kay Bajiri. Kini. Kusga. Tura. Piti dito bay. Bangagan dito kita ada size skor. Anak apa budi lang puro sila wala. Tuyo. Chin skirt. Wala. Kabrihan na tao dire. Anna side ball ki bay. Ining dagol gagi nang guli. Dani. Bay Jerry serve. No Michael. Kini. Anna. Tora Bajiri. Agay, piti dito na sad. Grabe Bajiri ha. 8-2 skor gihapon. Bajiri serve. Ano sad? Anan Michael. Lagi ko lating ni Michael. Ano ipasulod? Di mo po na mo ko ba na. By Ariel serve. Nagkamat mo bay. 5 ato. Kini. Iyoy. Michael, haplas skill. Grabe Michael ha. Bye ready daw. Tura. Allah biti Michael. Murara to kusog game. Ariel, mo ni Ariel by serve. Dari taga Bugalo. Lo, kalita na. Ayay. Dalagi hapon bay. Tunga gid kayo. Sud gyud. Kini. Tura. Ayay, wa masud ba yung tirang Bajiri. 4-8 skor. Serve by Ariel. Suga. Lah. Nah, ini Ariel. Ayay, wa masud ba yo? Ngene to yung gawi. Serve by Ray. Okay, abi ko na kay middle ba. Ay sincere to dagan sa. Hala. Anan away good boy. Maybe 4 na. Kan mag-design pa. Hindi kidagway boy. Bilis gyud diri taga Bugalo dagway. Oh Michael. Grabe ko aga po Michael ha. Kini. Dalagi hapon boy. Dutra. Lo. Amatay pa ni diri karo kayo. Kini. Wag dito makuan bayo. Lipat. Bajiri. Allah. Lami yang kadalag kibra Bajiri ha. Jis 4 na score. Labaw ila Bajiri. Serve sa Jis. Game to. Bayre gibaningot nagsugod. Nitulog. Arah.
Try. Lami berida. Kapag yun. Kini. Kini nakabato bay. Ariel Reo. Agay Michael. Kini. Ah! Lah! Out gamay oh. Side. Out gamay rin. Hapit mo side yun. Warning na. Survey re. Warning na gini. Grabe matuudak sa ni bay. Swerte. Oh, nasabay re. Kini Michael. One hand Michael ah. Na Michael. Kaliso na kadiya. Ayay, wagin mo suod bay. 4-11 score 3 si Daog. Bay Hansoy. Ning kamot bay. Nan, natuok na sad. Kagining tirada Michael god. Michael serve. Anan, bay bawi sa serbisyo. Basa di pasot. Bay jugol. Kanang serbisyo habay. Pina sangit ba? Di nakuha na mo sangit ay lisod kayo. Kuna sa dog, yusas bagyo suban. Tulo. Grabe nakadalag pumpok bay. Pang-umpok ni mula gyud. Kargado ni sila umpok kon. Try umpok ko. Dara, piti sa dito bay. Grabe ha. Tirada ha. City na 11. Ladi masiguro bay. Dua on mong god. Nah. Lo Miguel. Iyay. Iyay. Pahit na gini bay. Turo. Oh. Ransoy. Layat na Hansoy. Di apa? Pagang isliya tirada bay. 8-11 oh. Kamang nagyod. Hapit na napsi bay. Tulo na lang. Maapsa na. Iyay. Ayay. Dala pang bajiri. Kini. Grabe ha. Lo. Ni. Laras na. Ay, gibuhi ang Michael oh. Wah, ang Michael to siya kaut. Sa Hyderabad. Doon na. Doon na lang. Para iguales. 9 na. 9-11 ang score. Pajiri. Hansoy, di mo out bay. Di side ball lagi. Usa na lang yun. 10-11 na. Tay layo ato eh. Tapos ano hapit. Pugong mo bay. Laras na. La bayre. Berhid bayre yo. Na. Kontrol na nila diri bay di na sa kapa-out. Lah. Tulak. Ada gyapon. Kini. Awi na gyud. Mupay pag-awi sa tirangan sayo. Pagkang isliya bay. Side out yun. Kini para last ni. Ala! Last ball. Wa pag nisawod ba yo? Skang wala sirte tiraha bay. Nasangit pagamay. Last ball na yun para game bay. Para 2 ducks. Iyoy. Kini. Ala! Ala! Kuyawan eh. Pugong lang. Pugong sa... Agay! La! Dalagi hapon ba Jirio? Kini tulak. Tuwa bay ready dito. Kini! La! Dalagi hapon ribay. Hansoy, akin eh. Ano di na? Di na. Daog dito gyapon team Jiri bay. 2 ducks diri ang ting Pugalo. Grabe ha, taga-tawo diri oh. Tabang tao diri.